Praise. I receive. Sure. Praise. Sure. Sure. Praise. Praise. Hallelujah. Righteous. Amen. Hallelujah. Maayong buntag kanatong tanan mga igsoon. Good morning, everyone. God is good. All the time. Once again, God is good. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. Karon na tuig mga igsoon na nagpabili ng Dios nga maayo, no? It is His nature nga maayo gid siya. Nga nung niata din karon gumikan atong nasinati ang kamaayo sa tubuhi nga Dios. Amen. Amen. So how's 2026 so far mga igsoon? Kumusta ang inyong tuig, no? 2026, no? Some of us may said na, oy, bago pa galing nga bulan, no, isulayan na ta. So, daghan kay tag-scroll sa Facebook mga igsoon ba nga, Lord, ang 2026, ako na ni Lord, o para sa ako na ni Lord, and ako yung mag-comment ka. So, unsa na lang mi, no, asa na lang mi input, ani ko, ang 2026 para sa imuha. So, no, maybe we can say nga, daghan na kay tag-pagsulay nilabot sa January palandaan, first month sa tuig, but still mga igsoon, our God remains faithful. Amen? Our God remains strong, mga igsoon, and He is a God who can do a greater things sa atong mga kinabuhi. No, even times na natin mga shortcomings, but the Lord remains so faithful sa matagusa. Amen? Amen? Hallelujah. So, dili ta maglangay yung panahon, mga igsoon. Let us all stand, no, as we welcome each other. Atong i-welcome ang presensya sa tubuhi nga Diyos karon. Atong awiton awit sa panaghiusa. Atong kumustawan ang matago sa mga igsoon. Yes, Lord, we welcome your presence to the Lord God. Atong kumustawan ang matago sa panaghiusa. Punos na bunga, ay panagsinga. Sa kanahon, nalang kayo, nalang naon. Kung ang nangangkas yung hanon, nagkangiyos sa nakaroon. Si pagkaanin doon, pagkaanin doon, agad taon ang gustuhan doon. Kung maghiusa, punos na bunga, ay panagsinga. Yes, Lord. Yes,
Mahimaya ka, O Diyos, sa mga pasinunggan sa among mga kinabuhi, Father God. Hallelujah. We welcome your presence today, Lord Jesus. You seize our heart, Ginoo. Nakita niyo ang among mga kasing-kasing, O Diyos. The reason why we are here, Father God, this morning, Ginoo. Kami, O Diyos, nagpasalamat, Ginoo, that you're always here, Ginoo. Guiding us, Lord God, protecting us, Father God, throughout the whole week, Ginoo. Mahimaya ka, O Diyos, sa among kinabuhi, Amahan. Mapisidunggan ka, Ginoo. And Lord, we welcome you, O God, in our Sunday service, Father God. We acknowledge, Lord, that you are great, Ginoo, that you are awesome, Father God, nga among gisimba karong kabuntagod, Father God. We pray, Lord Jesus, for those who are coming, Ginoo. Ikaw ang Diyos, Ginoo, magabantay kanila, Father God. Guide them, Father God, as they reach, Ginoo, ani nga simbahan, Father God. And Lord, miskan pa karon, Ginoo, nga ani akaron. Ikaw ang Diyos, Ginoo, you will open our heart, Father God. Open our mind, Lord Jesus, and we will acknowledge you, Lord. Empty us, Ginoo, karong kabuntagon na mahal. Mahimaya ka, O Diyos, those who are holy, who can be able to see you, Father God. Mahimaya ka sa among kinabuhi, Ginoo. Mapasidunggan ka, O Diyos, sa among kinabuhi, O Diyos. Walay lahi, Ginoo, ang among ituboy karong kabuntagon, kundi ikaw lamang, Amahan. And everyone will say, Amen o Amen. Hallelujah. Itong pagpaka na tumoy ka Diyos, mga son. So, Amen. So, let us read the Word of God. Magapadayon kita sa pagpanindog. So, atong pasahon ang pulong sa Diyos. So, ang pulong sa Diyos, makita sa John 15, verses 1 to 8. Amen. So, are you ready, mga son? Amen. So, let us read it together. In verse 1, I am the true vine, and my Father is the gardener. 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. 3, You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 6. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. 8. This is to my Father glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciples. So let us read again the verse 4, mga igsoon, and 5. To highlight the verse. So in 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Amen. Hallelujah. So kinsay gusto prutas mga igsoon. We are talking about fruit, mga igsoon, spiritually fruit, then mga igsoon. So if gusto ta magbungahon, mga igsoon, let us remain, mga igsoon, sa tubuhi ka Diyos. So akong ihatag sa itong. Amen. Padayon tas pagdindog. Are we ready to give glory to the Lord in worship? Hallelujah. If you are ready to praise our kings and kings and Lord of Lord, shall we raise our hands? Iwara-wara ang inyong kabutulingan. Hallelujah. Hallelujah. This is a happy day because the Lord washes away our sins. Hallelujah. E kayo mo abay mag-uwantag dahil sa buhay na Diyos. Happy day. Hallelujah. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Come on. Let's do like this. Declaring,
Happy. Shall we be happy dahil sa pag-thanksgiving? Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. Will wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Happy day, will wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same, Lord God. Forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am changed. Thank you, Lord. Hallelujah. Shall we give God a mighty clap of praise? Hallelujah. We praise His name, Jesus. We praise His name. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba atong itugyan sa Ginoo atong mga kabalakay son? Atong itugyan kaniya. Atong kalipay. Hallelujah. Continue to clap your hands to the Lord like this. Amen. Are you ready to say yes to you, Lord? Hallelujah. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord.
our pains, O Lord. And we will say together, yes to you, Jesus. Yes to you, Jesus, this 2026. Yes to you, Jesus, today and onwards, Lord God. We will continue to praise you. We will continue to align our plans in your will. Hallelujah. Hallelujah. Let's come before the presence of the Lord, calling upon His name, Jesus, that in His name there is victory. He is our strength. Hallelujah. We worship your name, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life.
You have been so faithful to us. Hallelujah. So we call upon the name of the Lord. Hallelujah. Lifting up, raising up your voices to the Lord, saying, you have been faithful to me, Lord. I love you, Jesus. I will sing praises to your name today, Lord, because your goodness is running after me. Your goodness is running after me, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Shall we sing the goodness of God? Hallelujah. Raise up your hands to the Lord. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of Mga God. kaisanan, sa mga dali. Without the music, pwede ba di mo itukan sa Ginoo isulti kaniya kung saan kaayuhan kayang ibuhat kanimo? Karong tuiga, sa imong pamilya, sa imong workplace, sa imong pagka-estudyante, sa imong pagka-person together with Jesus. Pwede ba nimo isulti, ipataas ang imong tingog sa pagdayeg, pag-isa-isa sa kamaayos, Ginoo sa imong kinabuhi. Ihapa ang kamaayos, Ginoo. Isulti ka niya karon kabuntagon. Hallelujah. Let's worship Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, you have been so faithful, Lord. We thank you for the strength, Lord. I will worship you, Jesus. I will worship you, Lord. Shall we worship? Raise up your voices to the Lord. The King of Kings is here today. He is here to listen to our worship to Him. Hallelujah, Jesus. I will worship Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I will worship you, Lord. Salamat sa imong pagka-faithful, Lord God. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord. Dili maihap ang kamaayo ni mo, Diyos. We give you praise. Ako sulti ang Ginoo sa iyong pagkagamhanan. Sa iyang pagkamatinon-anon. He rescued you, mga kaisunan. Iyat ang ipalabay sa atong mga kalisdanan. He is a faithful God. He deserves our praises. He deserves our worship. He deserves our praises and glory and honor, Lord God. Tawatan, Lord, ang among pagsimba. Tawatan ang among mga tingog sa pagdaig. Tawatan ang pagsimba sa imong mga katawan ng Diyos. You deserve Jesus. You deserve Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We will declare your praises. We will declare your goodness, Lord. You have been so faithful, Jesus. You are our refuge and strength. You are our salvation. You are our banner, Jesus. Your love endures forever. You are the strength, O Lord. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are our Savior. You deserve the praises. Your goodness is running after me. Shall we declare together? Wala kinahuksan ang kamaayo sa Ginoo. Wala na ubas ang iyang laog. Wala na ubas ang iyang grasya. Hallelujah! We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Wonderful Lord.
every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. With every breath that I am able. Hallelujah. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Are you still breathing, mga kaigsunan? Walay rason nga dili na to daigon na tukoy na Dios. He is good. Hallelujah. Raise your voices. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are worthy. Thank you for your grace. We thank you for your love. We thank you for your faithfulness. Atong palakpakan sa mga tukoy na Dios. Kanan ay gininhawa moingon. Praise the Lord. Let everything that has breath Praise the Lord. praise the Lord. Let everything that has breath. Amen. Palakpaki sa mga pagtugatukoy na Diyos. He deserves our glory. Hallelujah. Makapaglingkod tas presensya sa Ginoo natong i-welcome ang atong alagad sa tukoy na Diyos karon. Sister Cherry Martin. Salamat kay Pastor Lucille Cañete Galang and the praise team. Once again, with all the declarations we have today, mga igsoon, let's give God a big clap of praise. Hinay mo kayo itong pakpak, mga igsoon. Pakpak, makusog sa buhing na Diyos. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa tanang panahon. Si Mami kinabang diniwalinta na. Nagbinisaya na kaya ang klaro. Anyway, it's Youth Sunday today. Third Sunday. Time flies. Bago pa kayo nag-New Year pa man ba na, no? Mga igsoon. So, ignay mo ang tapad. Igsoon, I'm glad you are here. Salamat sa Ginoo, nakita pa ta. I'm glad you're here. Because God is so good, mga igsoon. Kamusta man mo? Okay na? Hangtod may gininhawa, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Asa ta mo barog? Sa Ginoo. Bahala ka kurog-kurog ang tuhod. Okay kayo. Amen. Salamat sa Ginoo for another opportunity. My first time for the new year. First na pakikita kaninyo to bring the message of God. And God is so gracious, mga igsoon, sa akong kinabuhi. No? Anak ko, excited kaayo ko sa pag-share sa Word of God. Kaya aron nga, dili lang kaya ako madasig, kitang tanan as a body of Christ. So, di na tamaglangan mga igsoon because I was trying also to discipline myself to be in conscious time. 30 minutes. So, naot matabangan, piliining, alangkang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos as our way of worshiping God. So, today, mga igsoon, ang tema nga ito ang pagatunan, pagadunggon din na sa ito ang buhing nga Diyos is abiding to be fruitful. Dili yun siya ang title. But I thank the Lord that Pastor Manny was just suggesting to have the word fruitful. Kay kinahanglan yun ang nato ng mga Kristohanon. Kay panahon nga mga sign ko mga igsoon or even on ministries, dili lang kay diri sa church, I always consult our pastor. And that's how I learned to grow my faith and even to share the Word of God. Kay nakauna na ba sila. No? So lahi ang mensahe po sa mga highest scholar na mga pastors o sa ato but above all, God is fair to bring the message in fairness to His people this morning. So ang idea karon mga igsoon, ato ang waag picture, no? Abiding to be fruitful. So ang ato ang idea na is bunga, fruitfulness, nga dili lang kini makuha nga grabe nga effort. Kay daghan kay mga saad ang Ginoo mga igsoon, di na ta magpaka paningkamot pa yun, kamas-kamas pa yun, muna ang idea. But by abiding di ay pagpabilin din ha kang Ginoo Hesus Kristo. Amen? So, dili na taman kamot, sige, tagpaningkamot.
sa mga kamot sa Ginoo. Okay? So, para sa wala, ato mga previous Sunday, nakahuna-huna ako mga igsoon to just have a quick review. Kay murag dali-dali pa may katulog pa nga Sunday karon pero limtanon lagi kaayo ta, but I trust the Lord that you also have the reflection sa mga previous na message na gisugdan ng Mami and even last Sunday kang Pastora Lucille. So, review din nato mga igsoon from the previous Sunday messages na over the past few Sundays, God was so loving speaking to us as His people, step by step. No? So we began katong, kasi nakadungdong first Sunday, quick one. Title, mga bright, may tagahilasay. That was, why nabot si Mami? What's mo ito mensahe? Very good. The all-time favorite, invitation for everyone. Kato, no? So, Jesus inviting sa atong tanan, mga igsoon, without expectation, to come to Him. In fact, no, ang tinuod nga illustration nato, si Mami that time was giuhaw. No? So, that was an invitation to come sa tanan ng mga giuhaw. But, once we are filled with Jesus' water, moto siya ang gibuhat nato nga musik sa Ginoo. Seek the Lord first. Matthew 6:33 man ko, di ba? Seek the Lord with all your heart, or seek ye first the kingdom of God, and all these things you need, you desire, we want, will be given to the Lord first. No? So, review lang siya mga igsoon. Dili ingon nga perfect nga mga Kristohanon. No. But because God is gracious. So, ato na nang hinumduman ha, kaya aron nga dunay series, karon nga journey na to, karon nga buntagon. So, God is gracious, God is loving, that the invitation to those na ipanguhaw ang Kristohanon bisag New Year, we have to seek the Lord. Last Sunday, it's a man, review. Okay? Sunday was all about, hindi kailangan sinusin mo, sir. Okay, it's a man. Okay, so, move on, a new beginning with God. So, when we say yes to the invitation, no, new beginning, dapat i-release na nato itong mga kagahapon, mga igsoon. It no longer define the past that we had. Kalimti. Kaya nga naman, ipasaylo na ta sa Ginoo, na-restore na ta niya from the fresh start. So, tuhuan na ito na mga igsoon. And today, this journey, nga ito ang pag-alakon karon, it's a new invitation. Are you excited? No? So, ang pangutana, kaya doon na naman an invitation for everyone. There was also a new beginning encouragement for all of us as Christian. Karon ang pangutana is not about have we come to Jesus or have we started, nagsugod na bagay mo at tubuhan. No, it's not about that. It's about something nga ang i-question nato sa atong kaugalingon today to reflect of how do we continue. Saan nato pagpadayon sa maong invitation nga atong nanawat. Unya sa atong Ginoong Jesus nga ato nang gidawat as personal Savior. Kung saan nato pag-continue, kung saan nato pagpabilin, pagpadayon. Duhang kapi. Okay na ba? Okay. So muna ang mensahe karon mga igsoon, malumo kay nga mensahe, gentle pero powerful kayo. Powerful that God is already working mightily in your seats and even in your hearts right now. So are you ready with the journey? Abiding to be fruitful. Let's pray. Ginoong Diyos, salamat for speaking to our hearts today. Let us not only begin with you, Lord God, but let us be able to walk with you every day as our desire. Remove any distractions in the name of Jesus today as we speak your word. Anoint me, Lord, by the power of your Holy Spirit, not my words, but your words, and help us to do closer to you. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, wala ko kaganina sa maong pag-scripture reading. Luwikan kay na ako yung mga preparation. Lugyan ko sa Ginoo mga igsoon. Niya, malandong yun ko po ani because it's not only nga nahuman ko o tuon ani. But again, I was reminded of what Mommy was telling me. Bisa na akas pulpit, naghan pa nag-isulti ang Ginoo. Okay? So karon nalipay ko, nga naminaw ko dito sa taas, dunay mga
line-up of praise and worship nga grabe ang invitation sa Ginoo kung inyong una-una. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, ano? So meaning, sugot mo sa mong invitation. Yes, Lord. Di ba? Yan, napagin to, nagpadayag pag Ginoo nga, great is our Lord. And I was even moved kay one of the songs yung tanang kong kantahon ko niya is the faithfulness of God, the goodness of God. Pero i-reveal niya po niya, pinaagi ni Ato nga kanta sa praise and worship. So just to give you a bit background mga igsoon, ining chapter nga itong basa kaganina, John 15, 1-8, I believe you're familiar already with this chapter. Mauni siya ang time where Jesus had a conversation sa iyahang mga disipulo. Sa wala pa siya ng-crucify. Mauni iyahang mga huling bilin, final conversation that took place on the eve of Jesus' crucifixion. Marabat nang namilit na si Jesus sa iyahang kwan, pero dito manamilit dili karon. Ang ato nga, we have to learn something new about what Jesus' message is. So, dili na siya public sermon. Ngayon, gibuhat dito, sangyaw dito sa, ito, Sermon of the Mount. Sermon of the Mount, or asa pa nato siya nga nagsangyaw. Dili na siya public. It was done privately. So, disciples ang setting, naa siya, na namilit. There was a deeply personal message, individually, heart-to-heart conversation with Jesus. As I was flipping from the chapters 13 to 17, naadiri ang mga sikreto nga gi-prepare niya ang iyang mga disipulo for what lies ahead. Okay na siya, no? Move on, Casey. Ang iyang mga preparation na giingon sa iyang disciples is that soon, He will leave the disciples physically, pero dili spiritually. Kaduha, they would face fear. Naagay mga pagsulay, kahadlok, persecution, o uncertainty. Muna ang setting ha, follow me. Number 3, Jesus said to His disciples, they will be called to live by faith and not by sight. So, kanang ka moment kung inyo habitang i-visualize mga igsoon, Jesus gave them what they need most. Ito yung pinaka-importante. Sa dili pa siya mo, ascend. Pero, do you see nga, doon na ba yung mga strategies in yung pagbasa na? It was not about the strategies nga, oy, mga disipulo, munin yung buhaton ha, munin ang inyong plano, munin yung program. No. There was no plans. There was not even kining strategies na gibuhat or giingon ni Jesus. But it was a deep personal relationship. Amen? So He reminded them, una, stay connected to Him, Jesus. Stay connected to Jesus. Which is for us right now, mga igsoon, it's very important. Essential kaayo ni sa atong tanan ng mga Kristohanon. Stay connected to Jesus. And apart from Him, we cannot do nothing. We cannot grow, we cannot bear fruit, and we cannot truly live not with our own faith. Tuong mga na igsoon, simple, ang gingon ni Jesus, the same disciples, hantod karon, because we believe that Jesus never changed. He's still the same. Yesterday sa mga disciples, today, and even sa atong pag-rapture ng puhon ng uban niya. Amen. Jesus said, abide in me. Tignan niya ang mga disipulo. It's the same as the message today. So, dili lang kayo siya na invitation na tapaw for this Sunday, but this is an invitation for a lifetime. So, atong dapat masabtan mga igsoon is, abiding, dili na siya option nga, dapat ato ang buhaton as Kristohanon. But it is something to abide and stay connected to Jesus, which is very essential sa atong kinabuhi. So, karon mga igsoon, kadaghanan no, kanato, gusto yung mahimong fruitful, pataas ka mo, mabungahon. Di ba? Kinatanan, gusto kaayo nga, mabungahon nga Kristohanon. Dili magpabilin, kundili mo, stay connected sa Ginoo. Gusto ka nga ma-fruitful sa atong pamilya. Di ba? Fruitful sa ministry.
fruitful sa trabaho, and even sentro sa spiritual na bahin. Pero, kasagaran ko na ito mga igsoon, we try harder. Wala ito ang grabing pangaskamas, grabing paningkamot, and tinood, it happened. Napaningkamot na sa itong pagkapistuhanon, which is not bad. We push ourselves mga igsoon, and even atong pogson pa. No? Ang uban ng mga bagay, sampol, sa mga nanarbaho din o, di ba? Mga nag-eskwela, kapoy, naging kaayo, gusto na ka mong give up, pero imong gi-push imong self, kaya imong kaugalingon, no? Na mo trabaho, mo eskwela, mo himo sa mga projects, and every requirement, kay kabalo ka nga imong responsibility. No? So, mura ka lang, panitakot, which is not bad, ha? Don't misinterpret this. Sa serbisyo sa simbahan, wala kay gana usahay, no? Wala kay gana kay kapoy, beta physically. Busy kaayo, pero deserve yapon ka. Yani yapon ka. Apil kag Wednesday, apil kag evangelism, apil kag practice, apil kag meetings. Inana, no? Kabalumang ka, pero dili tao imong yan dili. Pero ang Ginoo. So ingana, no? Naningkamot ta sa relationship mga igsoon, nasakitan ka. Okay, wag ka move on. Naningkamot ka nga mag-move on. Kung may buhaton, magpaniwang, mag-exercise, mag-travel around the world, mag-shopping, kaya aron nga mag-move on sa relationship. Oh. So nasakitan ka, imong gi-push imong kaugalingon. Kaya aron nga, mapasay na nimo imong self na nasakit ka. Sa personal growth, mga igsoon, these are just actually some scenarios na atong gina-push pa, atong ginatulog, gina-force na itong mga kaugalingon, mga igsoon. Kanang personal growth, atong kaugalingon ng pag-grow sa atong self. O, scroll ta karon cellphone, kamuriya be? Scroll cellphone. Imong gi-push ang imong kaugalingon na mabasa, mag-ampo, o mo-reflect. Try harder tayo. Pagtuo, nagkautas pagtuo, nagingkamot, walang feelings, marag hilong kay Ginoo sa pamatin na ito nga Lord, napakaliha, nadunggan ako nimo. Pero imong gi-push gyapon imong kaugalingon nga magpasalig, nga magpabilin og salig sa Ginoo. Mga igsoon, bot pasabot sa pushing more here is that we strive on our own. Nga dili naman unta kinahanglan. Diba? Kana nga klase nga maong effort nga atong ginabuhat, maka-exhaust, makakapoy, makaluya, makawalang gana, nga to the extent mawala na tayo bunga. It will lead us to kapoy. Pero dunay good news mga igsoon. John 15 nag-ingon, Jesus said, abide in me. Do not try harder. Mo na itong ibasa ganina, di ba? Mga igsoon, sanga, kabaluma mo, no? Na ay tree, may kanis mami, actually, actual gigay kay namunga ang iyahang nangka. Ha? Gipot na is pruning, di ba, men? Okay. Igsoon, ang sanga, dili na kapaningkamot na mamungan. Kita ang sanga, naningkamot, mamunga? Wala. Kiyong sa namin. Ang iyang gibuhat, nagpabili na na konektado sa punuan. Correct? Wala na siya nag-effort na, mamunga na sa santol, mamunga na sa kuwan, jackfruit, karon namungan, kuwan niyo, nangka. Sa isa ka branch ba, kay walong kabog, na problema ni mami, yun, saan ka na ba? Kay iyang kong gipron. Sige siya sa prun. Ha? Punungan. Kung nagpabilin siya sa punuan, mga igsoon, ang bunga maabot na na natural. Correct? So, ang punuan, dili na kapaningkamot ng bunga. Konektado na sa punuan, mga igsoon. So, kung konektado na sa punuan, automatic ang bunga. So, karong adlaw, atong lang tawon, unsa gid ay Ginoo ang pagkinabuhi nga nagpabilin kang Jesus nga dunay bunga. Mo bitaw na abiding to be fruitful. Magpabilin aron mamunga. Hindi mo kaugalingon, ikaw karon mamunga ka ha. Tuduay mo self, ako dapat mamunga. Pinaagi sa grasya sa Ginoo.
So kung ready na mo mamunga, kung may gusto mamunga, sige, ready na ito mamunga, kay New Year pa niya. Naman ito mga 13 props ninyo sa inyo mga kuanbe? Lamisa. Hapit na po ng Chinese New Year, butang na sa loob mga kuan, prutas. Pero kani tinuod na prutas igsoon. Way patay-patay, lamig pa yun. Available all the time. So, atong tun-an karon, unsaon we look into living a life na nagpabilin kang Jesus, aron kita mamunga. Okay? Can we say amen? Mamunga kita ha? Pagawas na to, mamunga-munga na kita ha? Okay, number 1. We should know that Jesus is the true vine. Kinsa man ninyo ang tinuod nga vine nga naman? Punuan ka ron. Be? Punuan na daw. Kinsa ka kung punuan? Murag challenge. Kinsa ang punuan ninyo? Kamu na yung magtubag na. Mag-storya ko sa Ginoo na. Kaya mana na kong storya. So si Jesus, di ay aron kita mamunay. Sumunod. So mo ki recall karon akong bunga murag namunga ako pero murag wala na murag may laki. Ano? Jesus said, I am the true vine and my Father is the vine dresser. So other translation is, my Father is the gardener. Si Jesus, wala siya nag-ingon, I showed the vine. Ako mapakita sa inyo sa punuan. Ingon siya, ako ang punuan. Meaning, siya lamang ang atong kinabuhi. Walay life gawas niya. Walay growth kundi gikan kang Jesus. Walay tinuod nga bunga, fruit kung dili ta konektado kaniya. Kaya ang amahan, mao ang gardener, si Jesus. Ang Ginoo. Siyang nagputol sa mga patay na sanga. Klaro kay lalo, tagalina, He will cut off the branch nga dili angay kaniya. Kaya makadaot. Nag-prune siya sa mga buhi nga sanga. Usahay na ba kaning pruning? Negative kayo tong thinking, ane. Pero grabe gini kay ning buwan. Gidaysan gini na akong pruning ba? Grabe gini kaayo ni Diay ka na kaayuhan sa ato ang spirituhanong kinabuhi kay Suon. Pruning, dul-dul sa punishment. Mo na yun, ang atong yun-una, marang tagi natos, anis Ginoo mo, kung pruning kayo mga igsuon, dahil kayo sa pagginawang pruning, right, negative. It means to say, cutting away things na makapabalda sa imong pagtubo sa Ginoo. Aron di ay siya i-prune, kay aron daghan pa di ay bunga na matubo. And that is one real experience this week that God allowed to happen sa among conversation ni Mami. Muto nga ang nangka, namunga, walo nakabuok sa isa kasangami. Kaya giprone di ay niya, kaya nakakita po siya sa social media. Tinood ba? Diba? Real life example here in our church. Muna pong namoy time, hangad-hangad po niya sa kabayas, hangad-hangad po niya sa nangka, ay, kanak, mami na, kanak, iyahan na kalingawan din. Muna nga ni lavish siya, siyadal nindun siya tanang kay giprune day na. So, sama sa pong spiritual life. Panahon nga iyahatang i-prune mga igsoon, kini, delikado yun. Para sa uban nga, dili ito maka-accept panahon nga i-prune ta sa Ginoo. Manuman, naaman siya mga tangtangon sa itong kinabuhi. Tangtangan kanyang mga tao nga close ni mo, ganahan ka. Tangtangan kanyang trabaho nga ganahan ka. Uy, kadali naman. Anong kalit naman ko nga murag gi-terminate? So, hindi kakabayag sa imong utang. Daghan kay mga panghitabo sa spiritual life, mga igsuon, ang atong tutukan karon kung panahon nga i-prune na ta sa Ginoo, doon na siya'y pangtangtangon. Because He is the vine, the Father is the gardener, He has the right to prune branches
so that they can bear fruit. Amen? Next. Sa spiritual life, mga igsoon, daghan siya tantangon, sinful habits. Okay? So, aron masamtala ito ng mga sala nga habitual na, which is very true. Kaya tao naman yapon ta. Muna bitaw ka na bitaw makapalayo sa ato sa Ginoo. Kana bitaw murag natutok na kayo yung muhang adlaw-adlaw yun din ha. Okay, pananglit. Cellphone is all good. We are so thankful about technology. Pero murag sa isang kaadlaw, 24 oras, 20 oras ang screen time nimo. Uyaw. Uyaw. No? Walay problema kita na narbaho 8 hours uban overtime pa. 20 hours. But just make sure, my soul, it will not pull you away to abide in Jesus. No? We have to be very careful. Muingon ka karon, short time lang, Lord, sa akong phone and social media. Pero maagtan ko isa ka oras, makalimutan ng kakampo. Usahay bitaw ka na, magsige lang kong tanaw-tanaw diri, kaya wala nang ko kampo. Mabuhian na lang yun mga isuon. Mabuhian! Magkurat ko kay sakit kayo. Nabuhian ako. I think it's happening to you. Sinful habits, phone and social media. Wala nang ibawal. In fact, yatag mas Ginoo eh. Yatag mas Ginoo. Para na ma-elevate ang iyahang mga katawhan karon. Kaya mo ka nag-iingon in the last days, every knee shall bow. Oh, kita na tanan. And every tongue shall confess. Tanan, no? Tanan na sa social media. Grabe na kayo, Jesus is Lord. Dagan na kayo din na. No, pati mga Muslim, pati kaya Buddha. Dagan na kayo mga kapangluwa sa Ginoo. Gihimo na niyang phone and social media. Pero ensure mga igsuon, yan dili ko mamana. It will pull away from you connection to the vine. Second, secret sin. Naghatag mga tagong-tagong ka sana. Ayaw na. Ayaw ka sakit. Hindi ka nag-iisa. Bisan kita mga Kristohanan. Let us be confident that even if we have secret sins, mga igsuon, we are forgiven at the cross. Namumong na ba na si Satanas? Papadalasan mo, ayaw. Kaya atong punuan si Jesus.